إذا الآن إن شاء الله نحاولوا نبداو puissance d'un nombre réel. Maintenant, بالنسبة لي nombre réel راح نعرفناه دابا هي l'ensemble R. Alors, puissance d'un nombre réel. Petite définition. Soit A, un réel, peut dire facilement un réel, non nul, c'est-à-dire différent de 0, لا يساوي صفر, et N, un entier naturel. On peut prendre N un entier naturel non nul aussi, c'est-à-dire appartient à l'ensemble N star. On a A à la puissance N. Il y a A plus N. A, elle s'appelle quoi? Puissance. A s'appelle la base de la puissance. Et N s'appelle l'exposant de la puissance. Alors, A à la puissance N égale le produit des facteurs A, N facteurs. بمعنى N عامل. إذن هناك N من العوامل. On peut aussi faire A à la puissance moins N qui est égal aussi 1 sur A le tout à la puissance N. Et de la même manière, ceci égale le produit de N facteurs fois 1 sur A, c'est-à-dire on a ici N facteurs. On a pris Cn, un entier naturel, non nul. Remarque, Cn égale à 0, le cas où n égale à 0, bien sûr a différent de 0. Par convention, a à la puissance 0 égale à 1 et a à la puissance 1 égale à A. On prend ici des exemples. Exemple, 2 à la puissance 3 égale 2 fois 2 fois 2 égale 4 fois 2 égale à 8. 5 à la puissance 4, c'est 5 fois 5 fois 5 fois 5 qui égale à 25 fois 5 fois 5 égale 125 fois 5 égale 125. On a aussi 4 à la puissance moins 2 qui égale 1 sur 4 à la puissance 2 qui égale 1 sur 4 fois 1 sur 4 qui égale à 1 sur 16. On peut prendre par exemple 2 sur 3, le tout à la puissance moins 4 qui égale 1 sur 2 sur 3 à la puissance 4 qui égale 1 sur 2 sur 3, le tout à la puissance 4, ceci égale
3 sur 2 à la puissance 4 qui est égal 3 sur 2 fois 3 sur 2 fois 3 sur 2 fois 3 sur 2. Et ceci est égal, on efface ici, donc on fait ici D ou bien A, grand A. Donc A égale 9 sur 4 fois 9 sur 4 qui est égal 81. Et là, stage. D'où A égale. Maintenant, on passe pour faire quelques propriétés. Propriétés. Soit A, un réel, soit A et B, deux réels, et N et P, deux entiers naturels non nuls. On a A à la puissance P fois A à la puissance N égale le produit de deux puissances de même base égale à la puissance N plus P. On a aussi A à la puissance N plus tout à la puissance P, ceci égale A à la puissance N fois P. On efface ici. On a aussi A fois P à la puissance N qui est égal A à la puissance N fois B à la puissance N. On a A sur B tout à la puissance N qui est égal A à la puissance N sur B à la puissance N. Bon, on s'intéresse ici, ou bien on arrête ici. Pour cela, on va faire un petit exemple. Simplifier les expressions suivantes. لنبسط التعابير التالية. Donc, par exemple, التعبير A, bien l'expression A, égale A à la puissance 2 fois B, le tout à la puissance 3, divisé par A à la puissance moins 3 fois B à la puissance 2, le tout à la puissance 4, fois 1 sur AB à la puissance 5. نحافظ هذا الاكزامبل هذا نحاولوا نستعملوا تقريبا جميع خاصيات سالفة الذكر. إذا نديروا هذا الاكزامبل هذا، ممكن تاخذوا واحد 2 دقائق ولا 3 دقائق تحبسوا الفيديو ومن بعد ترجعوا تشوفوا السوليسيون. إذا نديروا السوليسيون ديال هذا الاكزامبل هذا.
Alors, on a si a à la puissance 2 le tout à la puissance 3 fois b à la puissance 3 sur a à la puissance moins 3 à la puissance 4 fois b à la puissance 2 le tout à la puissance 4 fois 1 sur a à la puissance 5 fois b à la puissance 5. Et ceci égale a à la puissance 6 fois b à la puissance 3 sur a à la puissance moins 12 fois b à la puissance 8 le tout fois 1 sur a à la puissance 5 fois b à la puissance 5 qui est égal a à la puissance 6 fois b à la puissance 3 sur a à la puissance 12 moins 12 fois a à la puissance 5 fois b à la puissance 8 fois b à la puissance 5 et ceci égale, on peut simplifier sur, on a ici le produit de puissance de même base, alors c'est a à la puissance moins 12 plus 5 fois b à la puissance 8 plus 5 qui est égal a à la puissance 6 fois b à la puissance 3 sur a à la puissance moins 12 plus 5, c'est a à la puissance moins 7 fois b à la puissance combien? À la puissance 13. Et ceci égale a à la puissance 6 fois a à la puissance 7 fois b à la puissance 3 fois b à la puissance moins 13. On a utilisé le fait que a à la puissance moins n qui est égal à 1 sur a à la puissance n. إذا هنا نحصلوا على A أس 6 زائد 7 هي 13 fois B أس 16 d'où A égale c'est un exemple un peu كان ممكن نجاوبوا عليه بطريقة أسهل ولكن تعمدت أننا نحاول نستعمل فيه جميع الخاصيات السابقة. إذا نديرو cas particulier في هذه الحالة الخاصة هذه نديرو قوى العدد 10 سواء propriété مثلا propriété soit يكون soit un entier naturel يعني عدد صحيح طبيعي soit un entier naturel لدينا 10 أس n 10 à la puissance n égale 0 ici 1 0 0 n من الأصفار n 0 نفس الطريقة 10 à la puissance moins n 10 أس ناقص n تساوي 0 فاصلة 0 0 0 1 هنا أيضا n من الأصفار n 0 هنا ممكن نقولوا n 0 يعني هناك 0 1 2 n الأصفار مثلا إذا كان هناك 5 أصفار n 10 أس ناقص 5 هي 0 0 0 4 أصفار بعد فاصلة عد 1 أو بيان ولا ممكن نقولوا n chiffre après le calcul أي n رقم مثلا إذا كانت n تساوي 5 هنا 5 أرقام بعد الفاصلة. نديرو exemple مثلا 10 أس 1 تساوي
عندنا الأس هنا يساوي 1. ألوغ هي غنديرو 0.1. 10 أس 2 تساوي 1 ونضيف 0. 10 أس 5 بنفس الطريقة 1 5 أصفار. 10 أس ناقص 1 أي هناك تساوي 0.1 أي 0.1. مثلا 10 أس ناقص 2 تساوي 0.01 أي هناك 0. 10 أس ناقص 5 مثلا هناك 0.000001. إذا نلاحظ هنا في هذا المثال أن هناك 5 أصفار، أو ممكن أن نراها من زاوية أخرى، هناك 5 أرقام بعد الفاصلة 1 2 3 4 5. إذا الآن نمر إلى الكتابة العلمية. وبالنسبة لهذه الفقرة ديال قوى العدد 10 نلاحظوا أنها تلعب دور مهم. قوى ليكريتير سيونتيفيك اللي هي الكتابة العلمية. إذا هنا نديرو ليكريتير سيونتيفيك. إذا définition تعريف الكتابة العلمية لعدد عشري. ناخذ مثلا واحد العدد عشري سواء un nombre décimal، عدد عشري يعني ينتمي إلى المجموعة دي، سواء un nombre décimal. نقدروا ناخذ الحالة الأولى un nombre décimal positif. إذا عندما نقول الكتابة العلمية للعدد n أو bien l'écriture scientifique، c'est-à-dire يعني يجب أن نكتب n على شكل a fois 10 أس n، بحيث العدد a عدد عشري أي c'est un nombre décimal كينتمي لمجموعة t، عدد عشري محصور ما بين العدد 1 و 10. إذن عدد عشري محصور ما بين 1 و 10 et والعدد n عدد صحيح نسبي، c'est-à-dire c'est un nombre relatif يعني يمكن يكون 0 1 2 3 4 أو المقابلات ديالها. ناخذ إكزومبل هنا مثال. إكزومبل ناخذ مثلا عدد 1700. إذا هذا العدد هذا نحاولوا نكتبوا كتابة علمية، أي يجب أن يكتب على شكل a في 10 أس شي عدد، بحيث هذا العدد a يكون محصور ما بين 1 و 10 أكبر من أو يساوي 1 وأصغر قطعا من 10، و n عدد صحيح نسبي. إذا هذا العدد هو نلاحظوا هنا يساوي 7 1.7. إذا 1 2 3 4. إذا هناك 4 أرقام. إذا عندنا هنا في 10 أس 4. لاحظوا أننا ملي كنحولوا الفصيلة من اليمين إلى اليسار كنضربوا في 10 أس n في عدد موجب، بينما إذا مثلا في هذه الحالة هذه شحال كتساوي هذه الكتابة هذه؟ الكتابة العلمية هي 6.5. إذا نلاحظ الفصيلة شحال نحولوها من رقم 1 2 3 4. إذا غنضربو في 10 أس ناقص 4. هذين مثالين ديال الكتابة العلمية لعدد موجب. ممكن تحقق
أنها كتابة علمية، نلاحظ أن العدد 1.7 أكبر من أو يساوي 1.9، وكذلك العدد 6.5. الآن الكتابة العلمية لعدد عشري سالب هو نفس الكتابة، كنديرو n كنديرو ناقص a في 10 أس n، ونحافظ على نفس التعريف. ناخذ إكزومبل مثال، ناخذين العدد مثلا ناقص 36,000 تساوي، إذا العدد سالب، إذا نديرو هنا ناقص، عندنا 36، إذا الفاصلة شحال نحولوها؟ بأربعة أرقام إلى اليسار، إذا 1 2 3 4، إذا 3.6، الفاصلة حولناها 4 أرقام إلى اليسار، إذا هنا نديرو في 10 أس 4. ناخذ مثال آخر، ناقص 0.0075. ناخذ العدد هذا، إذا هذا عبارة عن عدد سالب، إذا نضع هنا إشارة سالب ناقص. الفاصلة سنحولها بكم من رقم؟ 1 2 3 4 5 أرقام، إذا ناقص 7.57 في 10 أس ناقص 5. إذا هذين مثالين العدد صحيح نسبي سالب. إلى هنا نكون قد أتممنا فقرة الكتابة العلمية، وإن شاء الله نحاول نديرو من بعد شي سلسلة ديال التمارين كتضم تركيبة بين الفقرات السابقة إلى فيديو آخر إن شاء الله، غنحاولو نديرو فيه لي راسين كاري و لي زيدونتيتي روماركابل، وغنحاولو نختمو هاد الدرس هذا بواحد السلسلة ديال التمارين. إلى اللقاء في فيديو آخر.